Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan. Ayo kita simpan, teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil polisi. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk pasir. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk dinosaurus. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk tangki. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk sampah. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk sampah lagi. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk tambang. Bagus sekali ya. Dump truck ini mulai dikenalkan pada 2019 dan merupakan penerus dari Komatsu 980E4. Model terbaru ini menampilkan Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil balap. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk keren. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil off-road. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada ekskavator. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada helikopter. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil molen. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada wheel loader. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada motor ATV. Bagus sekali ya. Simpan sini.
Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Salender. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman. Di sini ada wheel loader lagi. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil ekskavator. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman. Di sini ada mobil molen lagi. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada 4 mobil Tayo. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada motor GP. Bagus ya teman. Simpan sini. Wow, lihat teman, di sini ada motor cross. Bagus sekali ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Yang terakhir ada wheel loader. Bagus sekali ya. Simpan sini.